Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir le complément d'objet direct et indirect. Le complément d'objet direct répond à la question qui ou quoi. Par exemple, Ahmed prend le bus. Ahmed prend quoi? Prend le bus. Donc, le bus est un complément d'objet direct. Le professeur accompagne les élèves. Le professeur accompagne qui? Les élèves. Donc, les élèves, c'est un complément d'objet direct. Au contraire, le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, etc. Par exemple, j'ai parlé de toi. J'ai parlé de qui? De toi. Donc, de toi, c'est un complément d'objet indirect. À qui? À mon professeur. À mon professeur aussi, c'est un complément d'objet indirect. Autre exemple, Melek parle de son enfance. Melek parle de quoi? De son enfance. Donc, de son enfance, c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct et indirect, ممكن نعوضوه بواحد جوج ديال لي برونون هما on y. Donc, إمتى كنستعملو on peut remplacer un complément d'objet direct précédé d'un article partitif, soit de la, de le, des. هنا le complément d'objet direct ممكن يعوض لينا ممكن تعوضوا لينا اوف في هاد الحالات هادي ملي كيكون مسبوق بهاد les articles partitifs du, de la, de le, de ou des. Par exemple, veux-tu de thé? Oui, j'en veux. Donc هنا ممكن نقولوا oui je veux de thé mais قلنا oui j'en veux باش الجملة ما يكونش فيها répétition. وهنا on هي complément d'objet direct parce que je veux quoi? Je veux de thé. Ou on عوضت لنا de thé, donc c'est un complément d'objet direct. Encore une fois, on peut remplacer un complément d'objet direct précédé d'un article indéfini singulier. مثلا ممكن أننا نقولوا combien de stylos as-tu? J'en ai un. ممكن نقولوا j'ai 3 stylos, j'ai 4 stylos. Mais ملي كنقولوا j'en ai un, on كتعوض لينا les stylos. ملي كتعوض لينا les stylos هنا ما كنديروش لا ريبيتيسيون. مثلا as-tu une gomme? Oui j'en ai une. هنا عاوتاني on عوضت لينا une gomme, عوضت لينا لا gomme, و une عوضت لينا العدد ديال لي gomme. عاوتاني ممكن أنها تغمبلاسي لينا un COI, un complément d'objet indirect introduit par la préposition de dans le cas de choses concrètes ou abstraites. يعني أن on ممكن تعوض لينا un complément d'objet indirect في واحد الحالة ديال أننا كنهضروا على des choses ماشي des êtres humains ماشي des personnes, كنهضروا على des choses ملي كتكون de قبل من complément d'objet indirect هنا ممكن تعوضوا لينا on. Par exemple, te souviens-tu de l'horloge de grand-mère? Oui, bien sûr, je m'en souviens. هنا عندنا de l'horloge de grand-mère. شنو درنا je m'en souviens. on كتعود على l'horloge de grand-mère وهنا on عوضت لينا l'horloge و l'horloge c'est un chose ou c'est une chose. يعني أننا هذه هي الحالة اللي ممكن نديروه فيها. S'il s'agit d'une personne, يعني لما كانش une chose ou كان une personne, on mettra moi, toi, lui ou elle. Par exemple, Patrick s'occupe de sa petite sœur. Il s'occupe d'elle. يعني ميمكنش لينا نقولوا il s'en occupe حيتاش هي personne ماشي chose. دونك إما غنديروا elle إما lui إلا كنا كنهضروا على شي حد غائب ولا toi إذا كنا كنهضروا مع المخاطب ولا موا إلا كنت مثلا كنهضر مع راسي. إمتى كنستعملو لو برونون y كنستعملوه ملي كيغومبلاسي لينا ان COI introduit par la préposition a. ملي كتكون عندنا a وكيكون عندنا lieu هنا كنستعملو y.
Par exemple, croit-il au Père Noël? Il y croit. هنا باردون كنستعملوا إكراك في هاد الحالة هذه ديال ولا أو لا ألا لا ألو لا أو من غير يعني إلا كان أليو كنستعملوها ملي كيكونوا دي فيرب ريفليشي ولا دي برونون ريفليشي اللي حنا كنفكروا في واحد الحاجة بحال كروار بحال بونس سوفيان يعني فاش كنكونوا كنفكروا في شي حاجة كنفكروا فيها مع راسنا هنا كنستعملوا لو برونون إكراك يعني ممكن نعوضوا لو بير نويل اللي حنا غير فكرنا فيه بإكراك ودائما سوا لو برونون اون سوا لو برونون إكراك يجي قبل من الفيرب مباشرة. إكراك peut remplacer un complément de lieu introduit par les prépositions dans en sous sur devant. هنا فين كيعوض لينا un lieu ملي كنكونوا استعملنا dans ولا on le sous le sur le devant ولا etc. بحال هكا كنهضروا على شي بلاصه une ville ولا une place une maison. Nous sommes en classe. Nous y sommes. هنا عوضنا en classe عوضنا le classe y هنا عوضنا une place. هنا مثلا عندنا نقدر نقولوا nous sommes en classe. oui nous sommes en classe ولكن nous y sommes ما غادي نتجنبوا بها la répétition. Si la préposition introduit une personne, on utilisera les pronoms me, te, lui, leur. إلا ما كانتش هذيك la préposition إلا ما كانتش كتعوض لينا واحد دون اون سو سور دوفون ما كانش تعاود لينا واحد ما كانش يعني سابقه واحد ليو الا ما كانتش تهضر على ليو كانت تهضر على بيرسون مثلا دوفون ان بيرسون مثلا بحال هكا ديك الساعه ما كنستعملوش إكراك كنستعملو اما مو تو لوي لور. Par exemple, parles-tu à ta voisine? Oui, je lui parle. ما يمكنش نقولوا oui j'y parle حيت إكراك كتعوض غير لو ليو ولكن نقدروا نقولوا oui je lui parle بحال هكا. ولا كانوا مثلا سي فوازين نقدروا نقولوا je leur parle يعني كيتوقف على حساب واش كنهضر على راسي ولا كنهضر على الطرف الاخر واش هذاك الطرف واش سينغولي ولا بلوريال.